The month of May is the month of new name. Bagong ngalan. Name your situation. God can change any kinds of your situation tonight. Tanan na mga sitwasyon niyo nganli na God can give you a new name situation. From being sick now being healed. Because of Christ Jesus. From being poor and now being rich because of the grace of our Lord Jesus. From being tormented by the devil and now being anointed by the Holy Spirit. I am telling you right now that this month is the month of new name. I don't care kung sa iyong past, but God can still give you a new name. Baguhon ka sa Diyos. Unsa imong guba na sitwasyon, baguhon na sa Diyos. I don't care what is your status in life. God can change your status like a blink of an eye. Usa na nakapilot, usa ang iyong status sa ginabuhi. Sa kakompreyon na himo malagayaon nga ginabuhi. Nag-atos ang balabalakian usa ka pilot na enjoy na nimo ang imong maayong panglawas. Ang mga testimony din klase-klase mga balakian nga giantos karon na enjoy nila ang maayong panglawas gikan sa Ginoo.